kwa sababu hii chapter ni kubwa, na nitajaribu nifupishe ujumbe huu, na ili tukaweza kuelewa na kujua zaidi vile ambavyo nguvu za Mungu ukikubali zishuke zitakufanyia nini. Amen. Na maandiko yanasema hivi, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuweko wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walipokuweko Yerusalemu, Wayahudi wakikaa wote wataua watu, sauti hii iliposikiwa makutano walikuweko, kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao ni wa Galilaya. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Waparathi, Wamedi, Waaremi nao wamekaa Mesopotamia, Yahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Arabia karibu na Krene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi waogofu, Wakrete, Waarabu, tuwasikiae haya wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, waliingiwa kwa shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine waliwadhihaki, wakasema wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, kapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Yahudi, nanyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkalisikize maneno yangu. Sivyo mlivyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa na kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wangu roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Na siku zile niliwamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. 32. Enyi wanaume wa Israeli, lisikieni neno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza ya ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi kwenu mnavyojua. Mtu huyo alipotelewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa, na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamkaribisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alipokuwa akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nayo. Maana Daudi akataja habari zake, nalimwona mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao ukakaa katika matumaini. Kwa maana haitaisha roho yangu katika kuzimu, haitaiasha roho yangu katika kuzimu, wala haitamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijubisha njia za uzima,
unanijaza furaha kwa uso wako. Turuke twende mstari wa 35. Hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amefanya Yesu huwa amemsulubisha kuwa mwana wa Kristo. Na 7, waliposikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutende ndugu zetu. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa tumalizie na mstari wa 43. Kila mtu akaijiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanyika na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagaia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu katikati ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki na kula chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. 47 ya mwisho, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana alizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Praise the name of the Lord. Verse 41 kidogo ambayo niliruka na iko na haja sana. 41 tusome. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Praise the name of the living God. Tuwe pamoja sasa, kwa sababu tumesoma neno. Ninapoongea juu ya hali ya nguvu za Mungu, kuna pahali ambapo nguvu za Mungu zilishuka. Na hizi nguvu za Mungu zilishuka wakati wa Pentecostal. Na wakati ambapo hizi nguvu za Mungu ziliposhuka wakati ule, kuna mambo kadhaa ambayo yalitendeka. Kitu ya kwanza ni ya kwamba hawa walijazwa Roho Mtakatifu, ambao ni mitume, walikuwa nyumba ya juu. Tukumbuke ya kwamba ukisoma in chapter 1, utaelewa ya kwamba kulikuwa siku ya Pentecosta, watu wanakusanyika mahala pamoja. The Bible says, wakati nguvu zilishuka mahala pale, walianza kunena kwa lugha, na wakaanza kunena, na wale ambao walikuwa nje wakaanza kusikia hawa watu wanasema nini. Wale kwa sababu hawakuelewa, wakasema hawa watu wamelewa tayari wao, kwa sababu wanaongea Wakrete, Warubi na lugha zikasikika. Praise the name of the living God. They didn't understand the power of God. Wengine kunazo ishara huwa zinatendeka kwa maisha yako, lakini wale ambao hawajaokoka huwa wanakuona kwa sababu ya yale Mungu anayokutendea, hawaelewi kitu gani ambacho huwa kinaendelea. Praise the name of the living God. They cannot understand. Maundu maria Ngai witũ agwĩkagĩra, tondũ maandĩko maugaga wega, ũhonokio ũyũ twĩnaguo rĩ ũkoragwo ũrĩ ũrimũ harĩ andũ arĩa matoĩ Ngai. Praise the name of the living God. Kwa hivyo mambo mengine ambayo huwa tunayoyafanya, uelewe ya kwamba yanafanyika kwa sababu ya uwezo wake Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati ambako mitume walipokuwa mahala pale wakiomba, nguvu za Mungu zikashuka. Ziliposhuka, walianza kunena kwa lugha, wakaanza kutenda makubwa. Vile ambavyo tumesoma, Biblia ikasema vizuri, ishara zilianza mahala pale. Ni kuri na ciama cianjirie gwĩkĩka harĩa. Andũ a Ngai twetĩkĩra gũkorwo nginya tũgĩtia hinya wa Ngai. Nĩ kũrĩ maũndũ tũriugaga magekĩka, nĩ kũrĩ maũndũ tũrĩkaga magekĩka. Maanake mitume walianza huduma mahala pale. Jambo la kwanza, Petro alisimama kwa ushujaa, akasema bado hata ni saa 3. Kuna point ambayo ningetaka ushike mahali hapa. Na naona yeye ndio yeye eoka kanisa ashika. Praise the name of the living God. Kwa sababu gani? Hawa watu walikuweko saa 3 kanisani, tayari nguvu zilikuwa zimeshuka.
za Bwana. Na ndiposa hata mimi ninaitoshikoroga Mungu pahali popote ambapo ninapotoka. Swali ya kwanza, hawa watu hawakuwa wamelewa na mvinyo, kwa sababu watu ambao walisikia wakinena kwa lugha walianza kusema ndoa ni leo, adua yale. Lakini Petro akasimama kwa ushujaa akasema, si ulevi, sisi hatujalewa, hatujakunywa. Kuna watu ambao huwa wanasema wewe ni mlevi wakati hata huwa unaomba. Tondu mariga goraho yeinde ile igwatia. Tondu mariga gorabio matia. Lakini huwa tunabioma na huwa tunaongea kwa lugha, si kwa sababu yetu sisi, ni kwa sababu ya nguvu za Mungu. Praise the name of the living God. Tumeruhusiwa kuongea na lugha na kuomba kwa lugha kwa sababu maandiko inasema in the book of Romans ya kwamba unasaidia moyo wako. Lakini wakati ambapo unaomba, na hii hata tuelewe ya kwamba tunakuzwa vizuri na viongozi wetu wa kanisa. Wanatuelezea ya kwamba shetani huwa anajua wewe ni Mkikuyu. Shetani anajua Mmasai. Shetani anajua lugha yako. Lakini ukitaka nguvu za Mungu, na ili uwe unaongea na lugha ya mbinguni, na ili shetani asikusikie. Nataka niseme nini? Nguvu za Mungu zinaposhuka, uwe unaomba na lugha ya mbinguni. Ukiomba na lugha ya mbinguni, shetani hataelewa unasema nini. Hallelujah. Praise the name of the living God. Amen. Shetani ndio yuko. Ona ndio lugha yako na ndio even your mother tongue. Lakini tukitaka nguvu za Mungu zifanye kazi juu ya maisha yetu, na ili tuwe tunaongea lugha ambayo shetani hawezi elewa. Kwa sababu gani? Anasikiaga ukiomba na lugha yako bila nguvu za Mungu, na unakuta ya kwamba anatembea. Daudi, mtu ambaye anaitwa Danieli, aliomba na mother tongue. Na kulingana na ombi lilikuwa lenye nguvu, alipoomba nayo maroho yakaelewa. Hii ombi ikifika mbinguni, huyu mtu wa Mungu ambaye anaitwa Danieli kuna kitu atafanyiwa. Maroho mabaya yakaenda yakashika maombi yake. Yaliposhika, na kwa sababu Danieli naye alikuwa connected sawa na Mungu, Mungu akaona kuna mtu ambaye alikuwa ananiomba na maombi yake hayajafika. Kukawa na vita kule hewani kwa sababu ya mtakatifu wa Mungu. Kwa sababu Mungu hasikiaki maombi ya wenye dhambi, kaida iwa mahoya madwehia. Na ndiposa hata huwa tunatubu kwanza. Haleluya. Na ni vizuri kukuambia vizuri. Huwa hata Yesu Kristo alipoenda kufunza mitume ombi, akawaambia na muwe na mwathani ojohere mehia makwa tore ithuĩ tuhagira arĩa matwĩhĩtie. Hii ni jambo la kujiuliza, umekosewa mara ngapi na umesamehe mara ngapi? Maanake hata mtu mmoja akaenda kwa Yesu akimwambia, mundu angeheteria maita maigana nigetha niĩ ndĩmũrekere, alisema aje? Praise the name of the living God. Amen. Mara 7 maita mmoja maita 70. 7 times 70. 7 times 70 ni mara ngapi? 490. Per day. Si mwaka na si wiki. Praise the name of the Lord. Na nikio nginya ona andu mabataire nginya guikarania wega. Ukaeterio ukauga sorry. Riu thina uria ukoragwo na andu nginya nikuga sorry. Urakinyaga niki? Na no kweterio ari mundu akwehitukaga nginya rikana ni ugetire ngurwe. Na niko kinyagwo wa kinyago. Badala oi man pole. Urajira pole leo ukinyagire pole ni kuhoria. Hii ni maneno ambayo hitazuia watu waingie mbinguni. Praise the name of the Lord. Na diposa inahitajika forgive others. If you like God to forgive you, forgive others. Praise the name of the living God. Jambo la pili, hata wakati ambapo mtu ako na zile nguvu za Mungu, maombi huwa yanaenda muda mrefu. Unakuta ukiwa hauna nguvu, hauna hata zile nguvu za maombi. Praise the name of the living God. Hawa watu walipoomba, wakaanza lugha mpya, wakaanza kunena na Jehova. Wale waliokuweko nje, wengine waliwadhihaki. Haleluya. Na asubuhi ndiposa nilisema, wewe ni product ya kudhihakiwa kama ungetaka ya kwamba kufaulu kwa maisha yako. No ni watu wangi makorwo na gakoroka nini. Mtu akikudhihaki, nginya mundu ndangĩũka kanitha. Yaani mundu agokirira nini? Siku ingine nikasema nilikutana na mama mmoja, na ni vizuri muelewe hii. Na ni kiongozi kama vile ambavyo wengine ni viongozi wa sifa hapa.
Wengine hapa tuko viongozi wa kanisa, lakini yule mama mzee wake hakuwa ameokoka. Anamdhihaki asubuhi, Ngai huyo hoyaga rĩ. Siku moja akamwambia, wacha tuone huu Mungu wako ambaye niwe tokulia. Sababu mzee alifutwa kazi. Alafu alipofutwa kazi, sasa wakakaa hapo. Mama naye hana kazi, kazi yake ni kulima. Naye mzee akaanza kudhihaki mama. Ngai huyo pita kwa kihoyo mwiraga atoe irio rĩ, niwe turarĩ umuthi. Niwe tureka atia? Tunakula yeye. Naye yule mama akasema, Jehova we Ngai. Yaani alikuwa anaingia na huko nyumba na ti nyimbo cia gutemana. Nĩ rĩu harĩ andũ angĩ mendaga kũina nyimbo cia gutemana. Lakini akaenda kumsifu Bwana, akiingia na hau thĩinĩ, akianjia kuuga nĩ njũĩ Jehova we Ngai mũnene, we Ngai mũnene. Yaani nguvu za Mungu zikashuka. Ziliposhuka ukakuta ya kwamba kuna jambo lilifanyika kwa ile boma. Mundu waikarĩte miaka mĩingĩ, mwana wao worĩte, wahikirie kiora. Na hii ni jambo ambalo nilikumbuka siku ambayo nilikuwa maombi. Mungu akaniambia nikuje niwaambie mwĩhokei Ngai. Na hata wakati ambapo kudhihakiwa, wewe mwamini Jehova. Maanake msichana wa huyu mzee aliyekuwa amekaa miaka 8, akiwa amekaa miaka ngapi? 8. Na yule mama alikuwa hana kitu, mawasiliano, simu zilipotea. Mama akaanza kumsifu Jehova. Saa 1 ikafika, saa 2 ikafika, akaanza kusema Ngai waria memuoyo ikererio. Naye Mungu akasikia. Aliposikia, yaani kuna mtu ambaye ananiabudu katikati ya shida, katikati ya kudhihakiwa, katikati ya kuumwa, katikati ya mambo mengi. Huyu mama aliniambia ya kwamba wakati wa saa 2:30 akasikia kamlango imegonga. Aliposikia akaona ya kwamba ni kama haoni, ni kama anaona. Akaona kuna gari imesimamishwa nje. Akashindwa namna gani. Akaona ya kwamba ndani kuna mtu, kuna katoto kanasema haleluya. Akaona kuna mzee ambaye anaendesha gari. Akaona kuna msichana ambaye alipotea kwake, akiwa msichana wake, akiwa amekonda, alipotea akiwa amekonda. Lakini akaona mama mkubwa ambaye anakuja, anaangalia, anaona sura hii mimi ninaijua, lakini ninaroa akaona tarehe, kaona tatariwe. Lakini wakati ambako aliangalia hivyo, wakakubatiana, akamkaribisha ndani ya nyumba. Baada ya dakika kidogo, akaona naye mzee mwenye gari ametoka akiwa na katoto, wamekuja ndani ya nyumba. Baada ya dakika kidogo, gari ikarudishwa nyuma, vitu zikaanza kutolewa. Mwehuria wagato kuria Ngai ri. Muthimi akiuga Ngai wako niokire. Ngai wako niokire. Mudari ndodo athuri matigekanaga muno na mwana muthimia. Kae muoka. Ugaroria mwiretu wake ari haya. Otuira koreu. Ni muoka. Haleluya. Lakini wakati ule mambo yalibadilika. Nyumba ambayo haikuwa na soda ikapatikana soda. Nyumba ambayo haikuwa na chakula ikapatikana chakula. Maanake nguvu za Mungu. Huyu mama aligundua ya kwamba hata nikiwa katikati ya shida. Haleluya. Ona nigatigateire gigathina. Ngai wakwa no Ngai. Oyo niwe kwambararia. Oyo niwe gutongeria. Ngai wake ndamuconoire. Ndahoya Ngai waku ndakana muconore. Ndahoya hata wakati ambapo utahirakiwa, uwe katika shida, uwe katika matatizo, wewe inua Jehova. Mwambie yeye anastahili. Yeye ndiye alikutoa mbali. Yeye atakutoa hata siku ya leo. Anza kumwinua Bwana. Naomba kudhihakiwa kwako Jehova akubadilishe kuwe furaha ndani ya maisha yako. Praise the name of the living God. Haijalishi ni nini, lakini nikataka nikuinue wakati ambako watu wanakudhihaki. Magekorajia kwa ohana pia. Kai wako wathieteko. Hawa watu ambao ni mitume walihidhakiwa. Aya ni Yehu, aya na dini tema kwa mageta. Aya ni aliye yao diwe kwa hana. Adu aya ni Yehu. Ona ongegokererwo. Ila
ndakwambararia we waheire anirothi ukihe waimu ukihe kahikai awe muthiko ukihe shiko ukamwira mwapa ndambararia ritwa riaku nĩndĩratikia nĩmegũthoma nĩndĩratikia nĩmegũthiko nene tondũ we waheire warekereirie nginya irio ciao Mwathani na nĩnjũĩ haha kinyĩte nĩwe ũkinyĩtie Ngai harĩa ndorete nĩwe ndĩhokete Mwathani ihoya rĩrĩa nĩrĩhutagia Ngai nĩrĩtũmaga hinya wa Ngai ũharũke tiga kwanjia gũtetia Ngai ũkĩũragaga andũ. Unajua shida zingine wengine ambao wako hapa na wengine ambao hawakukuja matinoka haya leo kuniega muno no nginyathi mathia Mwathani ndahoya urage mundu ucio mababa motuli tondu ni muraga ni tonie baba ndamuraga ni kuohwo ri Jehova kaya tangigira ngari ethie gwe we shindwe pepo mbaya urahoya mahana atia Ngai witũ ndahana ũguo Ngai witũ no akuoyana. Praise the name of the living God. Nigetha arenda kuiga thũ ĩyo yaku ĩyo ĩgũkagĩrĩra tondũ ngirire we wĩ product ya gũkĩrĩrwo wĩ product ya kũmenwo wĩ product ya kũnyũrũrio nĩ ũndũ kĩ tondũ tiwe wa mbere Jesu Kristo anyũrũririo na thaa icio aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Neno likasema ya kwamba hata Yesu Kristo alipokufa mauti haikuweza kumhifadhi. Kinya gĩkuũ kĩenyewe gĩtiahotire kũũmĩrĩria gũikara na Jesu. Praise the name of the living God. Na ndiposa nimesema ya kwamba gũtiramakania no tondũ hinya wa Ngai na Jesu ũcio nĩ thĩinĩ waku kinya hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ woka thĩinĩ wa mwĩrĩ waku-rĩ mũrimũ ũcio ndũkũmĩrĩria gũikara thĩinĩ waku nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai ũrĩa Ngai witũ agakorwo akĩrĩte thĩinĩ waku. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ni vizuri uelewe ya kwamba maadui wanaweza kukusubukia. Hallelujah. Tazama shikothiũrũrũkĩirie ĩndo nyingĩ igagũthiũrũrũkĩria warora mbere nĩ thũ warora thutha nĩ thũ warora mwena na mwena nĩ thũ no ndoka gũkwarĩria atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩmwe Jesu agĩthiũrũrũkĩrio nĩgetha moke mamũnyite no tondũ arĩ na hinya wa Ngai alipita katikati yao na hawakumuona. Hakika wakaanza kumtafuta wakishindwa na ameenda wapi. Nami nimekutabiria nikwambie ya kwamba maadui wanaweza kukusubukia, mambo makubwa yanaweza kukusubukia, lakini nimekuja kukutabiria katika jina la Yesu utapita katikati yao na hawatakuona. Haleluya. Praise the name of the living God. Kama kamundu wa Ngai no ũrĩcomoka hautaisha. Haleluya. Hawa mitume walipokuwa katika siku ya Pentekosto ishara na miujiza zikaanza kutendeka. Amen. Nami natangaza kama vile ambavyo Mungu alitenda wakati wa Pentekosto. Wakati huu ambapo tunakaribia siku ya mwisho ya kurudi kwake Yesu Kristo. Yeyote ambaye atasimama na utakatifu, yeyote ambaye atasimama na ule uungu, arũgame na Ngai, ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, Jehova Ngai witũ akamũcokora. Praise the name of the living God. Thĩna ndũkarũmĩrĩria gũikara gwaku nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Yaweza kuwa ndio uko na shida, umepitia mazito, lakini kwa sababu ya hili neno nimetangaza ya kwamba shida haitaweza kukaa na wewe. Amen. Amen. Ona maũndũ marĩa mothe maumanaga na shaitani ũrimũ harĩ ciana ciaku nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Ũrimũ ndũgaikara na ciana ciaku, ũrimũ ndũgaikara kwanyu. Na angĩkorwo Jehova Ngai witũ nĩatũhotanĩire agĩtuma mwana wake wa mũmwe, tumepewa jina ambalo limeshinda majina yote. Na ndiposa ningetaka kutangaza ya kwamba kama vile ambavyo president wa dunia, haleluya, anatembea akiongozwa hata wa BP, deputy president. Saa hizi tunasema ya kwamba security, lakini tuachane na hiyo, haituhusu. Praise the name of the living God. Lakini president anapokimbia huwa anakimbia na ufalme wake wote. Amen. Akikuja laini hii ya Laikipia, udhamaki wote wa Laikipia. Praise the name of the living God. Akienda katika ikulu, ufalme uko katika ikulu. Nataka niseme nini? King of Kings with Jesus.
wako ndani yako wakati ambako uliokoka. Praise the name of the living God. Pahali popote utembeapo, uwe unatembea na Yesu. Na ukitembea, ufalme uonekane katika yale maeneo ambayo uko. Dikare mrani tadu wa Ngai. Haya othe wathie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ndahoya ũthamaki wa Ngai ũkoragwo hau. Na hinya wa Ngai ũkoragwo hau. Ukiwa umelala, uwe umelindwa na nguvu za Bwana. Ukiwa katika barabara, uwe umelindwa na nguvu za Bwana. Ukiwa unatembea, na sio tu wewe, uthamaki ndio wetu na ciana citu. Maandiko ikasema nguvu zilizoshuka hĩndĩ ĩrĩa hinya waharũkire, vijana walianza kutabiri. Praise the name of the Lord. Wacha tusome kidogo pale. Hallelujah. I feel good because today ninatoka hapa na uwepo wa Bwana. Yes. Ndio maana hinya wa Ngai. Amen. Kule maũndũ itarahota gwĩka no Ngai witũ nĩ arathekereria hinya ũngĩ mwerũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Amen. Biblia inasema hivi. Mstari wa 17, 2:17. Itakuwa siku ya mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wangu roho yangu, na wana wenu ciana cianyu. Praise the name of the living God. Na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Othamaki ũyũ ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ witũ na ciana citũ na athuri aitũ na atumia aitũ. Hakuna ambaye atakayepotea. Na kwa hivyo ndiposa tukiwa katika hali ya hii dunia, maisha ambayo tuko nayo, tufurahie wokovu wa Bwana. Amen. Hallelujah. Na kwa sababu Jehova ako pamoja na sisi, ndahoya mukendelee uturoya mugutura mulo hariwa. Ngai witũ agarũranie stress ashitwe gĩkeno. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Umeteseka kwa muda mrefu, nimefikisha siku yako ya mwisho kuteseka leo katika jina la Yesu. Umelia kwa muda mrefu, na kwa sababu uko na nguvu za Bwana, yani ukoraga nginya rĩngĩ ukienda kũgũraga kuo nginya nĩ gũkombo na heo tarihĩte. Nimesikia hiyo. Kage wako Beatrice tondu ni ukiendete gutuika we mutheru no rundu uria wiho ni atiriria pastor ariuga wi utongoria ibada at least ukaripresent Ngai. No undu uria wiho ni ati nginyo geretie kugura kabotiki ni karemete kage nginya wathiririe kurira ndireba yaku na nduri urarikia. Ndahoya Jehova Ngai witu akwambaranie. Gugikinya sadiri wina kero gugiukeno engiri wina kangi gugiukeno engiri wina kangi nginya warora nduru wainire urigagwo ikwikira noyo kana kwikira noyo tondu ucio niguo hinya wa Ngai. Na kiu nikio Ngai witu ndamuhoya gukinyanirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na undu uria wihota kwĩhumba tondu arauga twĩ bata gũkĩra tũnyoni. Undu uria wiho tũnyoni tũtithũkũmaga na tũtigaga mũthiithũ no tũrĩaga na kahona. Ndauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ona ndũkanathiĩ ndiro yaku wageria kũruga. Kwa sababu Jehova ndiye atajaza. Nguvu za Mungu ziwe pande yako katika jina la Yesu Kristo. Ni nginya ũrigagwo kũruga ngimaĩ kana kũruga cagaciĩ kana kũruga mũkimaĩ nginya wonage nĩkĩ njĩrĩgĩte kũruga hwaĩ ndĩrarĩire ngima ũmũthĩ kũruga chapo rũciũ ũkaruga kĩndũ kĩu kĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda tũcenjerie mũtũũrĩre. Nĩ tũrĩte ngima ihinda iraihu twagarũrĩra no gĩtheri twagarũrĩra nĩ ũcũrũ wa white. Hii tumekataa katika jina la Yesu. Twahoya tũrĩe ta thamaki tondũ ciana cia mũthamaki twĩhumbe ta thamaki tondũ ciana cia mũthamaki twĩhumbe ta thamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ akũrute rũkũngũ-inĩ ũrĩa atwĩrire atĩ nĩ agatũruta rũkũngũ-inĩ gũkinyanĩre rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ĩkarĩrĩ akauga atĩ nĩ agatũruta rũkũngũ-inĩ tũrĩanĩre na thamaki
Na iwe sasa katika jina la Yesu. Na uoya rugendo rwambĩrĩrie rwawe gũthiĩ kũrĩanĩra na thamaki. Na ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, watu wakutambue katika jiji lenu, watu wakutambue katika familia yenu, katika jina la Yesu. Haleluya! Praise God. Huyu ndiye Mungu ambaye tunahitaji. Kai tutimudini. Kai tutinigitoka kinene. Tamaka niwe mwene job. Niwe mwene Nairobi. Niwe mwene jiafu ya daimu. Haleluya. Ona kinya kama wakili wake. Ha? Ona kanyau. Mwa wako bio. Praise the name of the living God. Ashoka bio ni adorie biaga na magoro tathuraku. Papa oya ngari ya gũgũtungata. In Jesus name. Ashoke ni adorie na gũkũria uru na njugi ũguo nyanĩrĩire Shaitani aigue. Na kwĩna plot ciakwa ciĩtĩmi. Ndahoya mũgũnda tiga plot. In Jesus name. Na ndĩmwĩraga Ngai nĩwe wĩna taitũ cia thĩ ĩno. Nĩwe wombire thĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩ wombire thĩ. No kathikĩrĩaga nĩ ndĩraka gwakwa. Madamwene nginya mũgathiaga kwa agent kũrĩa plot yona atĩa. Na nginya ũkauga ndĩrenda gwĩka saci nĩrengerwo taitũ. Na hĩndĩ ĩyo ndaki no wĩtĩkio wĩnaguo. Na no saci wakorwo ta plot ithatũ, ĩmwe na haha kĩanda ndaraca-inĩ, ĩngĩ mwena ũyũ, na ĩngĩ na haha rũgongo na ũgakuhĩrĩria rami. Nĩ kĩinyuĩ. Na mũkabaragani. Na hĩndĩ ĩyo nĩrĩ onakĩ? Onakĩ, tondũ rĩu we wanengerwo ya saci no mũndũ atindaga agĩcokia duplicate. Na rĩu nginya ona nginya kwa agent ta rĩu nginya ona ndũĩ nĩkũ. Ndwambambararia wĩtĩkio mũndũ wa Ngai. Thĩinĩ wa angĩkorwo niĩ Jebi nĩ thiĩte na ngoria na ngamenya ũrĩa irauma rĩ, kwani nĩ were? Na ũguo Ngai witũ gũtwambararia nĩtwambararia wĩtĩkio tondũ tũtithiaga na ũrĩa andũ marona. Haleluya. Tuthiaga na gwĩtĩkia. We are not walking by sight, but we are walking by faith. Praise the name of the living God. Nĩ nginya ũkoragia rĩu ũgacera na haha ũguo mĩgũnda ĩno ĩ haha ũgakora ũguo, ũgakora rĩu mũkũri ũyũ wendagia mbembe ũkamũria rĩu na plot. Niĩ ndakorire ngĩmenya nginya mwarimũ wa ndũrũri nĩ arĩ plot na gũkũ. Njarĩtie nginya nao na ngamenya ũrĩa irauma na ũrĩa mangĩnyenderia. Na kinya nĩ mũndũ agĩkĩrendio na haha waingĩra ũguo na harĩa kanitha-inĩ wa KAG na kũu. Thiĩte mũno na kũu. Ngacoka ngadeclare na ngathi nginya Kware ngoria mahiga marauma atĩa na ndirĩ ona kĩ. Na mũthanga. Praise the name of the living God. Na ngeka budget. Tondũ ũndũ ũrĩa wĩho Mwathani angĩkũhe milioni 10 thaa ici rĩ, no kũgũrũka ũngĩgũrũka nginya Sunday ndũngĩũka. Na ndũrĩ we kana kũnengera milioni, no tondũ ũndũ ũrĩa wĩho nginya 10,000 cinyitaine hamwe ndũrĩ waciona rĩ, we ucindwe ũrambambararia wĩtĩkio. Wone Ngai wa mamilioni. In Jesus name. Ngai ũngĩthiĩ akaunti-inĩ yaku na mũhingũre akaunti tu kiro ũguo bua. Tondũ no ikio bio ndekũmenya. Ona yakwa yanaikio. Imesharu ucio na mũndũ anjũririe akaunti ndĩrenda ũhe akaunti yaku. Rĩu ona kondi arĩngĩanjĩrie kũmwĩra ĩikia M-Pesa-inĩ, mita ndaikagio M-Pesa-inĩ. Ndĩkĩiganĩra. Praise the name of the living God. Koguo woe ikinya rĩa wĩtĩkio, ũhingũre kĩ? Ũhingũre account. Wĩrage Mwathani rĩu rĩ, Baba nĩ ndĩrahingũrire, wĩra wakwa nĩ kũhingũra waku nĩ gũikia. Praise the name of the living God. Ũcio nĩwe hinya ũrĩa tũrenda. Ũgacoka ũgathiaga ta mũndũ ũrĩa wĩho. Haleluya. Ani tiemwe. Si moja. Si ngapi? Moja. Sijui kama nilibeba zote. Hii ni ya wapi? Haya, na hii comparative. Haya, na hii Equity. Ni za nani? Na hata hii ni maneno na zingine ziko hapo. Praise the name of the living God. Koguo rĩu niĩ nĩ wĩtĩkio wakwa ti atĩ nĩ akaunti ĩmwe tondũ no gũkorwo kũrĩ na wa rĩu ũngĩnjũria ya bamĩrĩ na kupatia sai wanjũria ya Equity na kupatia na nĩkĩ nĩ wĩtĩkio. Praise the name of the living God. Na ndikaraga rĩngĩ ona niĩ nĩ njikagia ka 50 nĩgetha ndĩkae gũtuĩka dormant. Mũndũ wa Ngai.
kana ngatwarĩra matano na gũkũ igũrũ ngacoka ngaitũrũka harĩa thĩ ngainya na mbaĩ ngapagucia. Haleluya! Unajua nimekajulia tule? Na mimi mmoja wakati ambapo niligundua hii siri, mtu aliniuliza. Yaani wakati mmoja nilikuwa mgonjwa. Akaniambia ya kwamba niko na pesa kwa na ndio erainishia kugushigushigushia tukashikira namba ya Equity. Na mimi nilipompea akanirushia 10,000 huko. Na ndio menyaga ginya niaikia. Ndacoka rĩu gũthiĩ ũguo na wagathua ndĩ mũrwaru kũgũrũ. Nikaenda kukuta ya kwamba kuna 10,000 zimerushwa huko. Na tikugombera kitadia agombeire no ũndũ ũrĩa ingĩ rĩu to icio ona sako nĩ itana cikua tondũ sako ndidirana cio mũno na kũrigithirwo. No rĩu ũndũ ũrĩa wĩhoneke nĩ kwambararia wĩtĩkio. Ndahoya mwambararie wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na kĩrĩa gĩtũmĩte nĩ atĩ rĩu nĩgetha rĩrĩ mamilioni mwena ũyũ family mangĩ Equity mangĩ comparative kamagayani ũguo nĩgetha matikone ta ndĩna nyingĩ matikae kũbuata. Haleluya! Rĩu ũndũ ũrĩa wĩho nawe ũgĩe na kĩoneki kĩnene na thaa ici ũndũ ũrĩa wĩho nginya nĩndĩraga mbere no ndĩna kandi akaunti ithatũ. Tũtũreire Ngai na wĩtĩkio mũnene mũno. Ndũgĩũke rĩu nyinaga rĩngĩ ũndũ ũrĩa rĩu ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke Jesũ ngoro-inĩ yakwa. Haleluya! Tondũ ũgĩũka ngoro-inĩ nĩkuo gũtonga wakwa, nĩkuo twana twakwa, nĩkuo mũtumia wakwa aikaraga ngoro-inĩ. Ngoro-inĩ nĩho ndaikaraga meciria-inĩ ikaraga kĩ? Rĩu ngoro-inĩ nĩho ũtonga wakwa wothe kĩ? Oka ngoro-inĩ aingĩraga akaunti-inĩ ageka maũndũ huko katika jina la Yesu. Siku ingine hata wakati ambapo tulikuwa na fundraising hapa, mtu akaniuliza ya comparative nikapugua. Ngĩmũrĩkia kũu. Kwanza no cio tondũ nĩ atuĩke ngĩthiĩ kũrora ngĩrũĩrĩire rĩu no nĩyoneka hendia ciikio no nĩ dormant. No rĩu kangĩoha rĩmwe nginya no gakora ĩtanjũririe neighbor nĩ ũrĩ wahũrĩrwo nĩ manager wa bengi thimũ amũnjũrĩrie wega nĩgetha njokerie mũrie tu mũrie kahora nĩ wega mũrie rĩu nĩkĩ mũtararanĩria mũtindũmũrie nĩ ũrĩ wahũrĩrwo nĩ manager wa bengi thimũ hau atĩa Kenya nĩ arĩa mahũrĩirwo moko igũrũ kai gũtirĩ na ũmwe nginya ciko nĩ mũyaine hihi na manager. Aya no ũrĩ wathi kwa agent ona akarĩmbia by akauga arenda kũmenya brot cimũ. Nĩguo mambambararie wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ti gũikara handũ hamwe, don't be stagnant. We ndũrĩ maria wĩrũ ũratherera. Mũkuga ameni. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndauga we ndũrĩ kĩ? Wĩkĩ? Rũĩ rũratherera, rũĩ rũrathiĩ, rũĩ rũreka atĩa? Na ndahoya ũthiĩ. Ngai witũ agĩkũringagĩra ciama. Na ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ rũĩ rũcemanagia na kĩhiga, rũkagana na kĩhi, rũgatiga kĩhiga na kĩ? We wacemania na kĩhiga na wagĩcemania na kĩ na maindo mothe makoragwo rũĩ-rĩ, we tembea, wachana na hizo vitu katika jina la Yesu. Haleluya, tunaenda hinya wake. Na huu ujumbe siwezi maliza leo, lakini tungetaka nguvu za Bwana. Hawa wapendwa walipopata nguvu za Bwana, ishara na miujiza zilitendeka juu. Signs and wonders. I speak ndĩrenda nginya andũ tũrutage wĩra gũkũ wohotani no ti wa kũhotwo. We need signs and wonders in our life. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ mũndũ akarũgama akauga nĩ ndamwĩtĩra kĩhingũro kĩa nyũmba yakwa tarĩki 17 December na mũgoka tene tondũ ndĩreciria ngavana nake nĩ agoka. Yaani andũ acio nĩo niĩ ndĩrenda kũhunjĩria. Na nĩ inyuĩ kwambĩrĩria na inyuĩ tondũ Ngai witũ ambia mũtware thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Praise the name of the Lord. Inacikwo gĩtũcerera arũgama haha aigua kanitha wa Oljabet ũrĩa mararuta wĩra-rĩ akauga anga handũ ha gũthoma kũrĩa kwa Pastor Moses. Nĩ ndaigua kuma ũmũthĩ nĩ ndaigua ta ndĩũkaga gũkũ. Na wĩra nĩ mũingĩ. Praise the name of the Lord. Amen. Ndiagua nĩ ũru niĩ gũthoma na kĩrĩa kũrĩa guothe mũndũ angĩenda gũthoma.
no nĩ tũrenda Ngai witũ egocirie na kĩgongona gĩkĩ. Praise the name of the Lord. Tumehitha yani atĩrĩrĩ andũ angĩ moigaga egũtũũra hau makomborete matigaka hiyo ni kũthi ati ucio ri egũtũũra wandĩkĩtwo ucio no egũtũũra ucio muonaga naku. Hii nimekataa katika jina la Yesu. Nimebadilisha kudhihakiwa kwote kuwe baraka. Na arĩa maragia ũru waku no makaina rwĩmbo makiuga haleluya. Arĩa moragire Mwathani no macokire kuga nĩ auma mwana wao. Aina kweli mwana wa Ngai. Ndatangatha Jehova Ngai witũ agwĩkĩre kĩũndũ. Arĩa manakorwo magĩkũnyũrũria makĩonaga nginya tũtangĩrĩra ta ciana ciaku itangĩthoma rĩ. Gĩkandĩra nyina nyina Rose. Arĩa manakũnyũrũria monaga nginya tũtangĩthiĩ university ya Rose rĩ. No magoka graduation. Mauga na kweli kwĩ Ngai wa Rose. Kwĩ Ngai wa graduation. Ndahoya Jehova Ngai witũ aromwĩkĩra manene. Ndahoya hinya na wathani na wega wa Ngai ũromũigana. Ndahoya kiugo kĩandĩkĩkĩte thĩinĩ wa the book of Luke kĩrĩa tũthomire nĩ mũhetwo hinya na wathani wa gũkinyanga ndaimono ciothe. Nĩ tondũ wa hinya wa Ngai Yesu Kristo alikuwa na nguvu mpaka nguo zake. Dikani mnanyita kwa sababu ye na sio tu Yesu mpaka mitume. Nĩratara nginya kĩruru kĩa Petro nĩkĩahonagia andũ. Na nĩ kĩruru. Praise the name of the Lord. Na tondũ Ngai witũ nĩ mwega ndahoya mũhe hinya harĩa hothe mũrĩgeraga ũguo. Ũgakora nginya hinya wa Ngai onekana mĩtũrĩre-inĩ yanyu. Ciana cianyu inyuĩ mwĩ cukuru akina Helen na wengine ndahoya hinya wa Ngai. Gũkoragwo nginya mũndũ akĩenda gũcogotha ciana ciaku. Mjue wasichana mko kwenye hatari. Adui anataka kuwamaliza. Adui anataka kuiba maono yenu kwa sababu anawajua. Na hii ni vizuri kuelewa hivyo. Na mkijua hivyo, kila mtu asimame na mjue muovu Shetani aachane na yeye. Ndahoya na ciana cia rigiterwo cia tuiritu na cia tuhii thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na cioneki iria mweriragĩria. Sijui ni kwa nini na hii nimalizie nayo. Ona rĩrĩa warĩ cukuru rĩ na rĩu wĩ mũciari rĩ nĩ waugaga when I grown up I'll be this and this. Na ndwatuĩkire. Jehova njĩra atĩrĩrĩ egũgũtua kĩndũ kĩnene gũkĩra kĩrĩa weriragĩria kwĩka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai egũgũtua kĩndũ kĩnene gũkĩra kĩrĩa wekaga atĩa weriragĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na hiyo ndio Mungu ambaye tunayemtumikia. Mimi ningetaka uinamishe uso wako umwambie